الحقيبة والكاميرا متشابهتان. La valise et la caméra se ressemblent. الحقيبة مبتدأ مفرد مؤنث مرفوع بالضمة. La valise, sujet, singulier, féminin, nominatif, cas marqué ici par al-damma. الكاميرا مفرد مؤنث. La caméra, singulier, féminin. وصلنا الكلمتين بالحرف واو. Les deux mots sont reliés par la lettre waouh. الحقيبة والكاميرا. La valise et la caméra. أعطانا هذا التكوين معنى مثنى. Cette structure nous donne un sens duel. ولذا فالخبر يجب أن يكون مثنى مؤنثا. Aussi, l'attribut devra-t-il être un duel féminin. الحقيبة والكاميرا متشابهتان. هما أخوان. هما أخوان. Ils sont deux frères. هما كريمتان. هما كريمتان. Elles sont généreuses. انظروا إلى هاتين الجملتين. Regardez ces deux phrases. هما أخوان. Ils sont deux frères. هما كريمتان. Elles sont généreuses. تبدأ كل جملة بضمير مثنى. Chacune de ces phrases commence par un pronom duel. هما. هذا الضمير هو المبتدأ في كل من الجملتين. Il ou elle. Ce pronom est le sujet dans chacune des phrases. الخبر في الجملة الأولى مثنى مذكر. L'attribut dans la première phrase est un duel masculin. أخوان. Deux frères. الخبر في الجملة الثانية مثنى مؤنث. L'attribut dans la deuxième phrase est un duel féminin. كريمتان. Généreuse. الخبر في الجملتين في حالة رفع. L'attribut dans les deux phrases est au nominatif. ما زلنا مع الجملة الاسمية. Nous sommes encore avec les phrases nominales. المعبد في جزيرة. المعبد في الجزيرة. Le temple est dans l'île. المعبد في الجزيرة. Le temple est dans l'île. المعبد مبتدأ. Le temple, sujet. في الجزيرة خبر. Dans l'île, attribut. لاحظوا الخبر جيدا. Notez bien l'attribut. إنه يتكون من حرف جر. Il se compose d'une préposition في. fi واسم. et d'un nom. الجزيرة. L'île. لاحظوا علامة النطق في آخر كلمة الجزيرة. Avez-vous remarqué la désinence de la prononciation dans le dernier mot, l'île? إنها في حالة الجر. Le cas est au génitif. فهي تأتي بعد حرف من حروف الجر التي درسناها من قبل. Car il suit une des prépositions que nous avons déjà étudiées auparavant. الشمس فوق الماء تتلألأ. Le soleil, au-dessus de l'eau, scintille. الشمس فوق الماء. جملة اسمية. Phrase nominale.
الشمس مبتدأ. Le soleil, sujet. فوق الماء خبر. Au-dessus de l'eau, attribut. الخبر كما ترون ظرف مكان ومضاف إليه. L'attribut, comme vous le voyez, est une proposition adverbiale de lieu et un complément. لاحظوا علامات النطق. Notez bien la prononciation. الشمس فوق الماء. Le soleil, au-dessus de l'eau. المخزن تحت المعبد. المخزن تحت المعبد. Le dépôt est sous le temple. المخزن تحت المعبد. المخزن مبتدأ. Le dépôt, sujet. تحت المعبد خبر. Sous le temple, attribut. الخبر أيضا ظرف مكان ومضاف إليه. L'attribut est aussi une proposition adverbiale de lieu et un complément. الشمس فوق الماء. المخزن تحت المعبد. لاحظوا أننا نتوقف عند نهاية كل جملة بالسكون. Notez bien que nous observons à la fin de chaque phrase al-sukoun. وقد يكون الخبر ظرف زمان ومضافا إليه. L'attribut est aussi une proposition adverbiale de lieu et un complément. صابر صابر. العفو عند المقدرة. العفو عند المقدرة. Le pardon alors qu'on peut châtier. العودة قبل الغروب. العودة قبل الغروب. Le retour avant le crépuscule. العفو عند المقدرة. Le pardon alors qu'on peut châtier. العودة قبل الغروب. Le retour avant le crépuscule. إنها جمل اسمية كما ترون. C'est une phrase nominale, comme vous le remarquez. والخبر ظرف زمان. Et l'attribut, dans chaque phrase, est une proposition adverbiale de temps. عند المقدرة. Alors qu'on peut châtier. قبل الغروب. Avant le crépuscule. أعرف أعرف. للإنسان عقل وللمعدة طاقة. Je sais, l'homme a un cerveau et l'estomac a une capacité. للإنسان عقل للمعدة طاقة. إنها جمل اسمية. Ce sont des phrases nominales. ولكن أين المبتدأ؟ Mais où est le sujet? عقل طاقة. هذان الاسمان هما المبتدأ. Cerveau, capacité. Ces deux noms sont les sujets. لاحظوا أن المبتدأ اسم نكرة. Vous avez remarqué que le sujet est un nom indéfini. للإنسان للمعدة. L'homme, l'estomac, chacun de ces mots est un attribut. هاتان الكلمتان هما الخبر. Chacun de ces mots est un attribut. الخبر يتكون من حرف الجر لي L'attribut se compose de la préposition li واسم. et d'un nom. حين يكون المبتدأ اسما نكرة والخبر يتكون من حرف جر واسم يجب أن يسبق الخبر المبتدأ. Lorsque le sujet est un nom indéfini et que l'attribut est composé d'une voyelle et d'un nom, l'attribut doit précéder le sujet.
للإنسان عقل، للمعدة طاقة. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه المراجعة. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette révision générale. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix, la miséricorde et la grâce de Dieu